سائفر کو پبلک کرنے کی تحقیقات شروع۔ ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں 25 جولائی دن 12 بجے طلبی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر سے متعلق دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت۔ نوٹس کے مطابق پیش نہ ہونے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سائفر کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی جوائنٹ انکوائری ٹیم بھی تشکیل۔ ٹیم نے سابق وفاقی وزراء اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو بھی طلب کر لیا۔ اسد عمر اور شاہ محمود کو 24 جولائی کو متعلقہ ریکارڈ اور شواہد ساتھ لانے کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سازش کے تحت سائفر کا ڈرامہ رچایا۔ اعظم خان کی گواہی آ گئی۔ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا۔ حقائق کو چھپا کر جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا گیا۔ عدم اعتماد سے بچنے کے لیے بیرونی سازش کا رنگ دیا۔ اس کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ سابق وزیر اعظم نے ان سے سائفر 9 مارچ کو لیا اور پھر گم ہونے کا کہہ دیا۔ منع کرنے کے باوجود خفیہ مراسلے کو عوام میں ذاتی مفاد کے لیے لہرایا۔ یہ صرف اور صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے سائفر برآمد کرنا ضروری ہے۔ سائفر ڈرامہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف سازش تھا۔ شاہ محمود جرم میں پوری طرح شریک، پورے جتھے کو سزا دینا ضروری ہے۔ اعظم خان کے بیان سے پتہ چل گیا اصل میر جعفر کون تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے خفیہ دستاویز کو سازش کے لیے استعمال کیا۔ خفیہ دستاویز کو پاس رکھنا جرم ہے۔ ٹرمپ کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں اعظم خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مجرم قرار دے دیا۔ سائفر کے معاملے پر عدالت نے حکم امتناع واپس لے لیا۔ سائفر ڈرامہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل فوری شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری کے بیان کے بعد ایف آئی اے کو مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا کہ 1 ماہ سے لاپتہ اعظم خان سے منسوب غیر مصدقہ بیان تضادات کا مجموعہ ہے۔ اعظم خان 17 جون سے لاپتہ اور مقدمہ درج ہے۔ پولیس انہیں تاحال تلاش نہیں کر سکی۔ گمشدہ شخص کی جانب سے مجسٹریٹ کو بیان کا ریکارڈ کرنا ماہرین قانون کی نگاہ میں ناقابل تصور ہے۔ سلامتی کمیٹی اجلاس سے قبل کابینہ نے سائفر کا جائزہ لیا اور ڈی کلاسیفائی کیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اسلام آباد اپنے گھر پہنچ گئے۔ اعظم خان بدھ کی شام اسلام آباد میں اپنے گھر پہنچے۔ اعظم خان 15 جون کو اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ اعظم خان کی گمشدگی کے حوالے سے ان کے اہل خانہ نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مئی کو ایک پولیس اہلکار کے فون سے احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ کی ہدایات دیں۔ وہ حماد اظہر، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، مراد سعید اور مسرت چیمہ سے رابطے میں تھے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واوٹا کے پروگرام بریکنگ نیوز وتھ مالک میں انکشافات کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے فون کال کے معاملے پر 4 پولیس اہلکار زیر حراست ہیں۔ پولیس اہلکاروں کے موبائل فونز بھی فورنزک کے لیے بھجوا دیے گئے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ 10 سال پہلے ہی بتا دیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی بیرونی ایجنٹ ہے۔ اس کے یہودی لابی کے ساتھ رابطے ہیں۔ موساد اور را کی طرف سے فنڈنگ کی گئی۔ بیرونی طاقتوں نے اس کے حق میں پروپیگنڈا کیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ میں 75 سال بعد پاکستان پر ناجائز تنقید کی۔ پاکستان توڑنے کی سازشوں میں شریک امریکہ بھی ملک پر تنقید کر رہا ہے۔ 9 مئی کو ہونے والے حملے بلا شبہ سنگین ہیں۔ ایسے حملے کبھی نہیں ہوئے لیکن ٹرائل منصفانہ ہونا چاہیے۔ جو 102 افراد فوجی حراست میں ہیں ان کا تحفظ کیسے یقینی بنایا جائے گا؟
चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले किए गए, मुल्क के मरकजी शहरी इलाकों में हमले हुए जिन जराइम के तहत चार्ज लगाया गया ये आर्मी एक्ट में आते हैं। मुलजिमों पर दफा 302 का इतलाक भी किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि क्या किसी आर्मी अफसर की डेथ भी हुई? अटॉर्नी जनरल ने कहा किसी आर्मी अफसर की जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं। जस्टिस मज़ाहिर बोले कि जब किसी आर्मी अफसर की डेथ नहीं हुई तो दफा 302 कैसे लगा दी गई? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मामले पर हिदायत लेने का कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत जुमे को होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को डीलिस्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दायर दरख्वास्तें 21 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्ज बेंच ने समाअत करना थी। दरख्वास्तों को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वकील कत्ल केस हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। पेंडिंग केस शोकॉज के मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत भी आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने जज को धमकी के केस में सेशन कोर्ट से मुआफी मांग ली। धमकी केस में वारंट मनसूख, उबूरी जमानत में 24 जुलाई तक तौसी। सेशन कोर्ट ने 6 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की 25 जुलाई तक उबूरी जमानत में तौसी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे, इंतख़ाबात नई मरदमशुमारी के तहत करने का मुतालबा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इलेक्शन में चंद रोज़ ताख़ीर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ की जाएँ। सियासी सूरत हाल और निगरान हुकूमत की तश्कील पर भी बात हुई। गवर्नर कामरान टिसोरी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की, बोले मुलाकात मुस्बत रही, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर खुलकर बात हुई। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया इलेक्शन पुरानी या नई मरदमशुमारी के तहत करवाने का फैसला नहीं हुआ। असम्बलियों की क़बल अज़ वक्त तहलील का फैसला भी नहीं हुआ। सिंध असम्बली MQM की मुशावरत से तहलील की जाएगी। IMF की सरबराह ने पाकिस्तान के कर्जे को बॉर्डरलाइन कर्ज करार दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सलीना जॉर्जवा ने ताज़ा इंटरव्यू में पाकिस्तान के लिए ताज़ा मुआहदे की शराइत पर मुकम्मल अमल को लाजिम करार दिया। कहा कि शराइत पूरी किए बगैर पाकिस्तान बहरान से नहीं निकल पाएगा। प्रोग्राम पर बेलाग अमल ही आइंदा कर्ज मुआहदे की जमानत बन सकता है। IMF पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ भी मामलात तय करेगा। 2024 में भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू सुस्त रहने की पेशगोई। जनूबी एशिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले पाकिस्तान को कम तरक्की और ज़्यादा महंगाई का सामना रहा। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में सुस्त मुआशी ग्रोथ की बड़ी वजह सैलाब और सख्त मॉनिटरी मालियाती पॉलिसीज करार दिया गया। पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात जारी रखने का मशवरा भी दिया। मजीद बताया इस साल भारत 6.7%, बांग्लादेश 6.5%, श्रीलंका 1.3% की शरह से तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को टेलीफोन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $1 अरब डिपॉजिट कराने पर सदर UAE का शुक्रिया अदा किया। कहा कि UAE ने मुश्किल वक्त में बर वक्त मदद की। UAE की मदद से IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट को तय करने में बड़ी मदद मिली। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने ADB की जानिब से पाकिस्तान की देरपा तरक्की में ताउन की तारीफ़ की। इसहाक़ डार ने वफ़द को मौजूदा मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। हाल ही में IMF से स्टैंड बाय मुआहदे पर भी ब्रीफिंग दी। टैक्स महसूलात, शोबा तवानाई और तरक्याती अमल में ख़वातीन की शराकत पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। 16 अरब 80 करोड़ रुपए की वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम की मंजूरी।
स्कॉलरशिप्स के लिए 14 अरब रुपए के पाकिस्तान तालीमी फंड के मंसूबे की मंजूरी दी गई। K4 प्रोजेक्ट के लिए पानी की जरूरत पूरी करने के लिए 40 अरब मंसूबे की मंजूरी। 17 अरब 78 करोड़ मालियत के लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप के मंसूबे की मंजूरी दी गई। ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई के वजीर आज़म के प्रोग्राम की मंजूरी। 79 अरब के ख्वाजा खेला बशाम एक्सप्रेस वे मंसूबे की मंजूरी दी गई। 264 अरब के लाहौर साहिवाल बहावलपुर मोटरवे फेज 1 मंसूबे की भी मंजूरी। करंसी मार्केट में अमेरिकी डॉलर की ऊंची परवाज जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 76 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 283 रुपये 80 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 290 रुपये पर मुस्तहकम रहा। सोने की कीमत में 5,400 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 2,26,400 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 85 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। सिंध काबीना का इंट्रा और डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के किराए न बढ़ाने का फैसला। काबीना ने वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की अगले 6 माह तक पीपल्स बस का किराया न बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। सूबाई काबीना ने पीपल्स बस के लिए 493 मिलियन रुपए की सब्सिडी मंजूर कर ली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का तवील तरीन इजलास हुआ। डायरेक्टोरेट ऑफ अकाउंट्स को बंद करने की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई फाइनेंस कमीशन बनाने की भी मंजूरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब चार्ज संभालते ही मुतहरिक। KMC में तकर्रुर और तबादले शुरू कर दिए। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के भाई रजा अब्बास को सीनियर डायरेक्टर वेटरनरी सर्विस के ओहदे से हटा दिया। पाकिस्तानी कोपैमा साजिद सतपारा ने ब्रॉड पीक सर कर ली। साजिद सतपारा ने 8,000 मीटर से बुलंद चोटी ब्रॉड पीक को बगैर ऑक्सीजन के सर किया। साजिद सतपारा को ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पहले पाकिस्तानी का एजाज भी हासिल हो चुका।